no awagan da ka ket buo anagan mo ti baliksen da kaya nasauen ket seryoso da di sitwasyon no buo nga anagan mo hangatay palayaw mo hangatay birngas mo hangatay tay kantyaw no dikit di buo anagan mo ti ibalikas da seryoso di sitwasyon. Iso nga no agapa kayo kini kita nyo agapa kayo kini asawam alang nga honey kuna naking ka sweetheart kuna nangarugking ka no agapa kayo ibaga naking ka dinagan mo di ka te Victoryo kuna naking ka no Victoryo kuma tinagam mo ipukaw naking ka dinagan mo hang honey kuna nangarugking agap-apa kay garaw natiliwan na kangad na kami mo honey kuna na kanyang mamang salangad ipukaw na tanagan mo. Kiti panangibalikas na day tanagan mo, kay nasawen, you are in a serious trouble. Seryoso ti may sangabanag, no, dadya buo nga nagan mo, ti ibagada, wano iyawag da. Kakabsat, kastoy tinapasamak kini Simon Pedro, iti Ebanghelyo. Saan a Pedro, tinyawag ni Jesus, kenkwana, no dikit ti kumpleto anagan na kuna ni Apo Jesus Simon nga anak ni Juan. Simon nga anak ni Juan. Saan a Pedro? Kinapudno na ni Apo Jesus tinangpanagan kini Simon nga anak ni Juan iti Pedro. But this time ti bagbaga ni Apo Jesus ken kuana ket Simon nga anak ni Juan. Kumpleto patinagan ni tatang na imbagana. Apay nga hanga Pedro? O dikit di dinirekta na Simon nga anak ni Juan. Kaya nasaun kakabsat nga seryoso di sitwasyon nga nakaipisukan ni Pedro ken dagiti kakadwana nga adalan. Kaya nasaun nga saan nga ang angaw ti basol ni Pedro ken ni Apo Jesus. Inan-ano na pinaglibakan na ni Jesus, uno inlibak na ni Apo Jesus, not once but thrice. Binalasubas na ni Apo Jesus. Takuna na ide, uray matayak, Apo, di kapanawan. Ngam saan na nga inaramid dayta, binalasubas na ni Apo Jesus. Gemnupay kasta kakabsat, saan na nga sinalangad ni Pedro, saan nga sinalangad ni Apo Jesus ni Pedro, saan nga kinuna ni Apo Jesus, sika, Simon, nga anak ni Juan, inlibaknak, sika, Simon, nga anak ni Juan, di mo matakdiran, dagiti karkarim. Saan nga kasjay tinaramid na Apo Jesus? No dikit di, tinaramid ni Apo Jesus, ket sinaludsod na laeng kas nangegan tayo, sinaludsod na laeng namitlo ni Pedro no ayaten na metlaeng ni Jesus. Simon nga anak ni Juan ay ayaten nakadi. Simon nga anak ni Juan ay ayaten nakadi. Simon nga anak ni Juan ay ayaten nakadi. Namilumet nga tisungbat ni Pedro, wen Apo, wen Apo, wen Apo, ammo ngay ayaten ka. Kasjay ti dinamag ni Apo, sana nga sinalasalangad, ket sanan to inggibos, ginibusan ni Apo Jesus day saludsud na lumay panggep ti panagayat ken kuana iti balikas nga suruten na. Simon nga anak ni Juan, suruten na. Kakabsat, anya ti mensahe ti Ebanghelyo kadatayo. Anya ti ibagbaga ni Apo Diyos kadatayo. Take note kakabsat, daytoy Jesus anasarakan da iti igid ti danaw. Ket saan nga daytoy Jesus nga kinapangpangan da idi. Daytoy Jesus anasarakan da ket Jesus anagungar. Jesus anagungar, which would mean nga dagaputa Jesus anagungar di nasarakan da kay nasauen ket baro abiyag kuma ti adda kadagiti mamati ken kuana. Baro abiyag kumati adda ken ni Pedro, ken ni Juan, ken dagiti dadduma pay nga adalan, baro abiyag kumati adda kadagiti tattao a mamati ken kuana. Taday ito'y ti anag ti panagungar ni Jesus.
baro abiyag. Kastoy, natiliwanda ka nga nagtakaw, di trabahom, uno natiliwanda ka nga nakikabit, ngem di na ka nga inikat, di trabahom, ure natiliwanda ka nga agtaktakaw ka, uno saan na ka nga insina dayta asawam, ure natiliwan na ka nga adakabit mo. That is what we call baro abiyag. Baro abiyag, second chance, naikan ka iti second chance or even third chance. Baro abiyag, tsansa, saan natapno, agtakaw ka manen, wano makikabit kalat tano dikit di, tapno, ikan nakati tsansa, nga mangsimpa ta aramid mo. Dadi ti kaya nasa ti maikan ti tsansa, wano baro abiyag. Ti panang simpam, kadagiti rubeng na asimpaem. Apay, no pakawanan na ka ni Apo Diyos, tawang nga ron ti basol nga di na pakawanan, basta agbabawi tayo. No pakawanan na ka ni Apo Diyos, ti pamakawan ni Apo Diyos ket may panggep iti panangitid na ken ka iti gundaway, nga mangsimpa kadagiti rubeng na nga simpaem. Hanga pakawanan na katapno aramidem manen, di nagbasulam. The principle is this: sins will be forgiven, the Lord will forgive all your sins, but they will never be forgotten. Saan da nga lipatan, pakawanan na ka, ngem saan da nga malipatan, tapno ti kasta, adda baliwam, adda simpaem, because after all, new life, baro abiyag, wano tsansa, ket may panggep iti panang simpam, kadagiti rubeng na asimpaem, kalpasan da ka apakawanen. Kakabsat, amin tayo ditoy, binigat tayo ang makariing. Isu nga dadtoy tayo manen, dagiti kabalayo nakariing da. Ado nga tattao ditoy lubong tinakariing, tattanga bigat, akas kada tayo. Makariing tayo, look at this, makariing tayo, no man pay ado ti kinadakes tayo nga ilemlemeng tayo. We have a lot of skeletons inside our closets. But still, nakariing tayo, ket binigat nga makariing tayo. Nya daytoy, kakabsat, kas inaramid ni Jesus ken ni Pedro. Saan na tayo nga salsalangaden ti Diyos? Daytoy ti gapuna nga nakariing tayo tatta, and we wake up every day. Nga minsan natin nga salsalangaden ti Diyos. Iti baet dagiti adu nga kinadakes tayo nakalemmeng man wano tumtumpaw. We wake up. We wake up not because we deserve to wake up, but because the Lord ket saan natin nga salsalangaden. Saan natin isang sangaten. Tano ni Apo Diyos agsalangad. Awan ti uray may sa kada tayo ito nga bumangon ti binigat. Ngem saan natin nga salsalangaden ti Diyos, nga rod agriing tayo iti binigat, uray kasano ti kinadakes tayo. Anya daytoy, anya ti kay nasa uwan daytoy kakabsat. This is what we call baro abiyag. Baro abiyag. Nakariing katatabigat, baro abiyag dayta. Tsansa dayta. Baro abiyag. Anya daytoy baro abiyag? Anya daytoy baro abiyag nga ni tunggal gayam agriingak iti bigat, ket baro abiyag dayta. Tsansa dayta. Anya daytoy baro abiyag, second chance or chances, not only third chance or even 1,000 chance para kadagiti dadduma. Anya ti baro abiyag wenno second chance amakunkuna. Reflecting on the gospel this Sunday, new life, second chance, is all about dati panangayab ni Apo Diyos kada tayo, akas ken ni Pedro, asumurot ken kuana. Suruten na, kuna ni Apo Jesus. Ay ayaban natin ni Apo Diyos, nga mangsurot ken kuana. Follow-up question, anya ti sumurot kini Apo Diyos? Anya ti sumurot kini Apo Diyos? You know, before we answer that, the truth is this. The truth is this. Many would want to go to heaven, but they do not want to follow God.
Ado ti kayat na ti mapanday langit, ngem di da kayat ti sumurot kini Apo Dios. These are two different things. Kayat mo mapanlangit, ngem di tay met kayat ti sumurot kini Apo Dios. Nya ti kay nasa wen daytoy, kayat tay ti langit, ngem di tay kayat ti sumurot kini Apo Dios, kaya nasa wen, kayat tayo tinaimas, kayat tay tinaimbag, kayat tay tinaragsak, kayat tay tinaganas, kayat tay ti kabarbaro, kayat tay ti mabsog, ngem di tayo met kayat asimpaen ken baliwan dagiti bagbagi tayo. The Lord is giving us a choice this Sunday. Do you simply want to go to heaven? Or do you want to follow God? Nga ti kayat tayo, mapanlangit, uno sumurot kini Apo Diyos. Ti mapan ti langit, nalakalaeng dayta. Makimisa ka, gluwalo ka, aramidem dagiti annungen ti relihiyon. Ngem ti sumurot kini Apo Diyos sa bali abanag dayta. Because it can happen nga makimisa ka, agluwalo ka, surutem dagiti annungen ti relihiyon, ngem di mo balbaliwan dayta bagbagim. Makimisa ka ngam di mo baliwan tabagim. Makimisa ka ngam di mo mapakawan dagiti nakabasol king ka. Makimisa ka ngam nauyong kan tulat ta. Agkararag ka ngam addan tulat ta idaddadumam. Agkararag ka ngam nauyaw kan tulat ta. Di tay baliwan dagiti bagbagi tayo. Be careful. Be careful with choosing simply to go to heaven. I tell you, the devil can bring you to heaven. Mabalin na ka nga ipan ni Satanas sa dilangit, but in his own version. The devil has his own version. Tikuna ni Satanas, mabalin ka nga ipan di langit, hanga masapol ngagbalbaliw ka, ipang ka di langit. Ipang ka di langit. Ngam tibagbaga ni Apo Diyos, do you simply want to go to heaven, or do you want to follow me? Iso nga ni Pedro, timbaga ni Apo Jesus, king kuha na, suruten nak, hanang imbaga, mapangka di langit, pilyam ti mapan di langit, ti bagbaga ni Apo Jesus, suruten na, come, follow me. Because I repeat, the devil can bring you to heaven, but in his own version. Ang daming version ng langit eh. And it can come in the form of sex, it can come in the form of adultery, umay ti langit, babaen kadagiti bisyo, kendakes nga aramid, and we call that heaven. Ngam ti bagbaga ni Apo Diyos, suruten dak. Choose to follow God, kakabsat, ti baro abiyag, kay nasaun ket, isuday di panang surut tayo kini Apo Diyos. Meaning, masapol nga dasimpaem ken baliwam di tabagim. Masapol nga dasimpaem ken baliwam di tabagim. That's non-negotiable. It cannot be nga kunam, Apo, ay ayateng ka, mamati akkeng ka, ngem di mo baliwan tabagim. It means only one thing. You only want to go to heaven, ngem di mo kayat ti sumurot kini Apo Diyos. Ti baro abiyag, ngadda kada tayo amin, tagririing tayo iti binigat, ti baro abiyag, ket may panggep, iti panang tingiting tayo, kadagiti rebeng na nga simpaen ken baliwan tayo, iti panagbiag tayo. Ti baro abiyag, kay nasaun ket, birukem, urnusem tabiyag mo, urnusem tabagim. Our mantra today is Bagong Pilipinas. Baro a Pilipinas. I tell you, Bagong Pilipinas, Baro a Pilipinas, that's heaven. Langit dayta. But be careful, I told you a while ago, there is heaven in the version of the devil. So if you want Baro a Pilipinas, if you want Bagong Pilipinas, masapol nga urnusen tayo, tibagi tayo. Hamubiyangan,
ang makibibibiyang tigaddil ti sabali nga tao. Dayta bagim ti simpaem, kahan lang agaddil ti daking kabusali ngagtutuon. Kakabsat, bagong Pilipinas, baro a Pilipinas, langit dayta. Ngamibagak kada kayo tipudno apan nakapabaro, mangrugi iti bukod abagbagi, saan nga iti panaglitan niya, iti kamali, iti sabali. Dayto iti awis ti Diyos kada tayo. Rugyan tayo, di bagbagi tayo. And you know what is the impact? Once nga nagbaliw tayo, di bagi tayo, at dabalbaliwan tayo, urnuson tayo, di bagbagi tayo, ramaraman na nga baliwan tayo, di gimong tayo. And that is bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas is bagong ikaw. Bagong Pilipinas ay bagong ikaw. Daytoy, tikitaan tayo. Do you want to follow God? Or do you want simply to go to heaven? Ngarod kaskin ni Pedro, Simon, nga anak ni Juan, awagan na tayo mo't ni Apo Diyos, kadagiti kumpleto nga nagan tayo, nang rugi din na bunyagan tayo. Kaya nasaon, we are in a serious situation. We are in a serious situation, we are in a serious, very serious predicament. Kaya nasaon, ay ayaban na tayo ni Apo Diyos, nga mangurnos, kadagiti rebeng na nga simpaan tayo, iti panagbiag tayo. And that cannot be brought by election merely. That cannot be brought by simply electing people. Tauray sino tegtugtugaw. No dito'y baliwan ti bagbagi tayo, dito'y urnusin ti bagbagi tayo, pati di nakatugaw na urnusin ti bagbagi na. This is hell in the form of heaven. So let us stop. Let's stop passing judgment to others. Let's judge ourselves. And there we will see, what are we going to fix? What are we going to arrange? What are we going to put in order? Into order kadagiti kinatao tayo. Tapno ti kasta, masungbatan tayo ti awag ti Apo. Talaglagi pa nyo ti Diyos tayo ket Diyos anagungar. Awan sa bali a Diyos. Diyos anagungar ti Diyos tayo. Ngarod, amin nga mamati kenkwana daytoy Diyos anagungar annungenda amapabaro ti panagbiagda nga urnuson da ti panagbiagda. No di mo kayat, then you are not believing in this God who rose from the dead. Sabalin sa Diyos mo ante. Taapay nga di mo urnuson tabagim. Unti imas na naglaing tayo nga. Ay, sika kastoy ka. Sika kastoy. You know, who is the accuser? Ito ko na ni Apo Jesus. The devil is the accuser. The devil is the accuser. No makita nga napakapilawan ti kabsa mo, kidum kalatan, hanggang hagsasauta, baka dakkel pa iti pilaw mo. Isu ka tinapatag kitaam, di ko na ni Apo Jesus. Dati ibanghelyo tataka, mo may sina dyan ti ibanghelyo, may panggap jay, mangdildilaw dyan ti puling di mata di kabsa, isu nagam ka, datruso, at datruso dyan ti mata na. Then we will never see the light and the truth. Nakabsat, ti grasya ti Diyos, maawat tay kuma, ti grasya may panggap ti panakapabaro, amang rugi babaan ti panang surot tay kini Apo Diyos, kay nasaon ti panangurnos tayo, kadagiti bukod tayo, abagbagi. Sapay kuma, takasta.